Hello guys! Panibago nga adlaw, panibago nga lagaw. Wow! Upod ko galing akon nga mga tropa kay malagaw kami sa Inagpana. Yeah! Dito lang naton ina makita sa sitio Nagpana, Barangay Lipata, and the municipality of Barotac Viejo, Iloilo, Philippines. Woo! Kung inyo nga makita diri sa video, nagabiyahe nagali kami pakadto sa Barotac Viejo. Bisan ano pa kalayo, aton nga tultulon para aton nga mahibalan kung ano kanami ang ginatawag nga Inagpana Falls. After 1 hour nga biyahe, nakaabot nagali kami sa Inagpana Falls. Before kami makasulod, syempre mabayad kami danay sang entrance fee. Kung malam ka na, 30 pesos ang imo nga baydan sa entrance fee. Pero kung bata ka pa, 10 pesos, igo na na. I-share ko lang gali ka ninyo guys no, nga nalipay gid ako katama, kay may ara ako nga mga tropa, sa hirap man o sa ginhawa, ara gid sila para sa akon nga magsuporta. Bisan wala ako kwarta, ginahagan man gyapon ako nga mag-upod kag ginalibre pa. Amo na nga dako ang pagpasalamat ko sa Ginoo nga nakilala ko sanda. Nagalakat nagali kami pasulod guys no. Feeling namon daw ga-hiking lang kami ah. Problema nyo ba signal dire sa bukid? Aray lang diyo? Aray, wifi. This wifi. Nakapwesto nagali kami diri sa batuhan. Diri kami nagpwesto sa batuhan para manghinangin. Kay gusto ginamon na feel ang every moment. Kaamon nga paglagaw diri sa Inagpana Falls. Wow! Before kami maglangoy, namahaw danay kami kay nagutom gidangakon nga mga upod. Ikaw bala mo isa ka oras nga biyahe di ka pagutomon? Kanami gali ka ilig sang tubig diri sa Inagpana Falls. Katawhay lang kag nami gid mag-relax. Ti ano pa nahulat nyo, dali na kay malangoy na kita. Let's go! Tapos nagali kami kalungoy-langoy guys, mapuli na kita kay hapon don. Sa amon nga pagpuli, wala gid kami naghuna-huna nga maulan it baskog katama. Makita nyo gali sa video nga nagbaha sa tunga sang dalan. Pero bisan ga baha, sulungon tagid para makapuli kita. Ahay, ang isa ko kaupod naglusong na lang sa baha kay para makapuli na sa. Before kami magdiretso pa uli, nanghagad ang akon nga mga upod nga mahapit danay kami sa Poise Restaurant kay nagutom gid sila kay wala gid kami kapanyaga kagina. Nag-order na gali kami guys, kag nagkaon, kag nagdiretso na kami pauli kay hapon na. Hanggang dito na lang guys, please support me. Thank you for watching. Bye bye.